काल म्हापशा खोर्ली हांगा व्हड पावस पडून उसपकार जंक्शनाचेर व्हड हुंवार आयिल्लो। उदकान भरिल्ल्या रस्त्याक लागून जायते प्रवासी आडकून पडले। हे परिस्थितीक जाप दितना आमदार जोशुआन रोखडेच संबंदीत अधिकाऱ्यांक बेगोबेग कारवाय करपाक उलो मारलो। हुंवारान भरिल्ले वाठार नितळ करपा खातीर आनी सामान्य स्थिती परतून हाडपा खातीर अधिकारी बेगोबेग कामाक लागले। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, काल पावस सांजे बरें पडलेलो आसा आनी मेन आमचो जंक्शन म्हणजे खोर्ली उसपकर जंक्शना कडेन थंय ड्यू टू एनक्रोचमेंट्स आनी हेका लागून मातशें फ्लडिंग जाता, ओवरफ्लो जाता आनी एज पर म्हाका इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हॉनरेबल MLA ऑफ म्हापसा, सो आमी समजा ती इश्यू एका कॉन्ट्रॅक्टर सांगून आमी JCB हायर केली राती 10:30 सुमार आनी अप टू 2 o'clock ही वॉज देर आनी आतां सध्या ते माती काडिल्ली आसा पळय ते डंपिंग आमी विथ ट्रक काडून डंपिंग सायटार व्हरपाक चालू आसा।